आंथ' नुथारदों नोंनि गारनायखौ आंखौ मानो थगायबावा नों मानो मालाबाबो नोंथांमोना जोंनि मानसिफोरा आक्रमण खालायदों नोंथांमोना मालाबाबो खोन्थानो हाया बेवहाय दरजा बोखावनानै हाबनानैहाय दरजा मारि होनानै आंखौहाय बुदों आरोखि सियारजोंहाय खेबबासो आंखौ सियार गंब्रै ना गंबा थिखांदों ओमफ्रायहाय लास्टआवहाय सियारजोंहाय लास्टनि सियारा नै आंखौबो उदैयाव सौदों। नैबेनि फिननाया आंनाव दङ माखासे सोंहरदों दा बेखौ आं बुंगोन बेनि सिगां फिन खेबसेबाव गासिनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै नैबेनि फिननाय माने माखासे पर्टेलावबो सोंदों जे नोंथांनि बायदिब्ला बिथाङा मानो मुगानि थान्दैया फैखो आं मोनसे स्ट'रि फरायदोंमोन रियेल स्ट'रि बे जाहैबाय फ्लाइट क्रास बा प्लेन एक्सिडेन्टनि प्लेयारफ्रा मोनसे जायगायावहाय माने गेम गेलेनो थांनायाव प्लेयारफोरनि न'खरनिबो थांफायो बयावहाय बोथोर गाज्रि जानानै फ्लाइटआ क्रास जायो प्लेना क्रास जानायनि थाखाय माखासे गबोबाय 35 जनाव टटेल 35आव माखासे गबोनानै थैयो आरो माखासेया बासिनायफ्रा ओरैबायदि मोनसे जायगायाव गोलैहैयो जेराव बरफ गोजा बाव गोलैहैनानै मा जायो नागिरग्राफ्रा बिसिनि रेडिअ' सिस्टेमनो मा होनो गासिबो अफ जाजोबनानै मोना माखासेया बरफ खोबसिन जानानैबो थैयो माखासेया थांनानै थानायफ्रा जेबो जायैफ्रा मा खालामनो नागिरबाबो मोनला जेरैबो रुगुं गैया थान्दायाबो थानो हायो बिदि दा बिसोर सारभाइभ खालामो गावसोर फ्लाइटआव जिखिनि एसे एनै बुस्थु दंमोन बेखिनिखौ जानानै बिनि उनावबो टटेल 2 मान्थसिम थानांगौ जायो बिसोरो मा जानानै थाबावनो बरफआवलाय थानाय खाथि खालायाव जुनारफोरबो गैया प्लेननि बै सिटनि काभारफोर लेदारफोरखौ जानो नाजायो हाया बिसोर बेमार जायो दा बेयावहाय उफाय गैयैयाव माखौ जानाङो गावसिनि लोगोफोरनिनो माखासे गोथै सहखौ बिसोरो हायाब्लाबो थांनानै थानो थाखाय सारभाइभ जानो गोनां जायो थ' मानो उफाय गैयैयाव थ' थिग बेबायदिनो मुगानि थान्दैयानो जा सोरबायानो जा मोजां मोनामोनब्लाबो उफाय गैयैयाव कन्डिसन हारायाव थांनांगौ जादों होननानै आं सानो थ' बे समावहाय ओरैनियाबो पार्टिफोरा जोंना नायलायनो रोंनांगोन जाय सोरनि थाखाय खस्थ' खालामदों नायनो रोङाबा निस्सय गालांजागोनबो आरो खायफा नंगौ बिस गोनां ना बोरसि दङ बै बोननायावहाय ना बोननाय बायदि खेबखांजानाङा बहुद नोंहा खहाबो जानो हागौ खेबसि जायोब्ला ना बोननाय बायदि बोखोजायोब्ला बोरसिफोरजों दा बेखायनो जाय जेरावहाय मोजां मोनो बावनो थानो हागोन मोनसे खौरांखौ नोंथांमोना मोनगोन ना मोनाखैमोनथाय आंबो दाउट जादों नैबे नंमारगोन ना नंमारामोनथाय UPPL दोलोनिया मानसि बुनो बा बिदि एटेक खालामनो रोंफेरानो आरो थांनाय समाव मोनसे खौरां ओंखारदोंमोन बे बेसेबां सैथो नोंथांमोना कमेन्ट होदो आंबो दाउट जानानै दं मालाबाबो नोंथांमोना जोंनि मानसिफोरा आक्रमण खालायदों नोंथांमोना मालाबाबो खोन्थानो हाया गतिके मैयानि जि घटनाखौ बिथाङा हरनि 10टायाव गावनि न'आव फैनानै आक्रमण खालायदों होननानै जि बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्रायाथ' एकदम जुक्तिहीन। বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যপাল মুখ্য সচিব বিধানসভাৰ অধ্যক্ষলৈ পত্ৰ সচিবালয় সেৱা সন্থাৰ পত্ৰ প্ৰেৰণ সচিবালয় কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ কৰিছিল বিধায়ক বসুমতাৰীয়ে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ উচিত ব্যৱস্থাৰ দাবী জনাই সচিবালয় সেৱা সন্থাই পৰিবহণ বিভাগৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰীক মাৰপিট কৰিছিল বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে আৰু এই কাৰ্যৰ উচিত বিচাৰ লাগে এতিয়া সচিবালয় সেৱা সন্থাক আৰু যাৰ বাবে বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যপাল মুখ্য সচিব আৰু বিধানসভাৰ অধ্যক্ষলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে সচিবালয় সেৱা সন্থাই সচিবালয়ৰ কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ কৰিছিল বিধায়ক বসুমতাৰীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ উচিত ব্যৱস্থাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে সচিবালয় সেৱা সন্থাই यही नहीं अभी और सुनिए बेवहाय दरजा बोखावनानै हाबनानैहाय दरजा मारि होनानै आंखौहाय बुदों आरोखि सियारजोंहाय खेबबासो आंखौ सियार गंब्रै ना गंबा थिखांदों ओमफ्रायहाय लास्टआवहाय सियारजोंहाय लास्टनि सियारा नै आंखौबो उदैयाव सौदों नै दाबो सानानै दं एसे ओमफ्राय नैबे गोदनाजोंहाय आंखौहाय सौदों ओमफ्राय नैबे खर'आव सौदों ओमफ्राय नैबे मोखाङावहाय आंखौ नै माने सौदों आरो दा दाग जानानै दङ औ बेनो आरो आंथ' एफआइआर होबाय दा आंनोहाय न्याय नांगौ मा खारनै आंखौ बुफैखो आं जेनुइन खामानि मावदों आं रावनिबो इनाय मावाखै आङो मोनसे सरखारनि हाखौहाय बयहाबो मोनथाय दङ एप्लिकेसन होनो थाखाय आरो ओरैहाय लेन्ड मेलाबो होगासिनो दङ लेन्ड मेलानि थाखाय पाब्लिकफ्रा जोंहा एप्लिकेसन होफैयो जोंथ' रावबो पाब्लिकफोरखौहाय जोङो एप्लिकेसनखौ लाया माथिं जों माबानो हाया
नोंखौ बुनाय स्पटआव सोर सोर दंफायोमोन? आंखौ बुनाय स्पटआव सार्केल अफिसार निजे दङ सार्केल अफिसार निजे बोबथादों नाबथादों अब्लाबो मानियाखै ओरैबायदि राब जानानै सासे एमएलए बियो ओरैबायदि माने सासे दुथां माने माबा बायदि मा होनना बुङो एकदम मा होनबावनो आं बुंनो भाषायानो मोनैले आरो ओरैबायदि माने आंखौहाय सेन्टिमेन्ट लानानै फैदों आरो आंखौ एटाक खालामनो आक्रमण खालामनो थाखाय एमएलए थाङोबा हाया सोरनि जाथावना? हायाथ' माने सरकारि हा गभ बिजिआर लेन्ड मा होननानै बुङा नोंखौ आसलथे? आंखौहाय माने फंनैसो बाथ्रा सोंबाय सोंनायावहाय आङो जेरै नंगौ जेरै गबिन्दमोन सारा ओरै अर्डार हरबाय बेफोरखौ खोन्थाबाय बिदि हरबाय आंथ' दा मा खालामबावनो सार आंथ' उपायहीन जाबाय। रुको जरा सबर करो बोला धक्का मुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ হৈছে মানে আপোনালোকে জানি গৈছে কি হৈছে কি হোৱা নাই কিন্তু আমাৰ ৰিকুৱেষ্ট হেতুৱে থাকিল যে আমাৰ অফিসত নেক্সট টাইম এটো হ'ব নালাগে হ'ব পাৰে এমএলএ তাৰ নিজৰ পাৱাৰ আছে যদি মানে এজন এমপ্লয়ি মানে কিবা মিস্টেক কৰিছে ইহঁতৰ কিবা আইন আছে মানে সাসপেন্ড কৰি দিয়ক বা ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়ক আমি হেতুৱে বিচাৰো এটো কৰক আপোনাৰ নিজৰ দায়িত্বটো পালন কৰক আমাৰ ওপৰত অন ডিউটি কৰোতে কিয় মাৰিব লাগে কিয় পিটিব লাগে আমাৰ কোনো মানে ফিউচাৰ কোনো মানে কিবা নাই আৰু সেফটি নাই এটো কাৰণে আমি এটোৱে মানে আপোনালোকৰ মিডিয়া থ্ৰু মানে জয়ন্তকলৈ পঠাব বিচাৰিছে মেছেজটো পঠাব বিচাৰিছে জয়ন্ত 5 বছৰ চাকৰি মানে 5 বছৰৰ কাৰণে আছে আমি কৰিছো 60 বছৰৰ কাৰণে চাকৰি কৰিছো আমি একেতে দৰমহা খোৱা নাই একেতে আহি পেলাই আমাৰ অফিসত আহি পেলাই যোন মানুহ মাৰিছে সেই মানুহজনক চৰি ক'ব লাগে হেতুৱে আমি বিচাৰো। কি হৈছিল আচলতে ঘটনাটো? আচলতে ঘটনাটো আমি তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰো মই আৰু ক'ব নলওঁ তাৰমানে এইখন সমস্যাৰ এমএলএ জয়ন্ত বসুমতাৰী আপোনালোকৰ অফিচৰ ষ্টাফক চুৰি আহিছে আপোনালোকৰ ষ্টাফক মানে চুৰি আহিছে কি হৈছিলে কি হৈছে মানে মাটিৰ ওপৰত মানে এটা দুটা পাৰ্টি সোমাই আছে এটা পাৰ্টি বিচাৰে আমাক দিব লাগে আৰু জয়ন্ত পাৰ্টিও বিচাৰে মোক দিব লাগে সেইটো লৈ মানে অলপ গণ্ডগোলটো সৃষ্টি হৈছে গণ্ডগোল হলেও মানে এটা সলিউশন আছে মানে আপুনি মানে আপোনাৰ মাটিটো কোনোবা লৈছে যেতিয়া আপুনি বন্ধ কৰক এইটো আপনি এজন এমএলএ হয় আমি কোন ন আমি কিবা চাকৰি কৰা ব্যক্তি ন আপনি অৰ্ডাৰ দিলে এজ এ এমএলএ আপনি অৰ্ডাৰ দিলে আমি ষ্টপ কৰিম কিয় আহি পেলে কিয় মানুহ মানে মিকুৰী নিচিনা মাৰিব লাগে আমি চাকৰি কৰো আমি ভিখাৰী নহয় আমি লিখি পঢ়ি পৰীক্ষা দি আমি চাকৰিটো পাইছো কাৰোবাৰ ওচৰত গৈ মোক চাকৰি দিয়ক বুলি কোৱা নাই ইণ্টাৰভিউ দি থ্ৰু দি আৰু মণ্ডল সকলে মানে ট্ৰেইনিঙত পাছ কৰিহে ইয়াতে মণ্ডল বহিছে এতিয়া আপোনালোকে কি বিচাৰে এইটোৱে বিচাৰো জয়ন্ত এমএলএ ইয়াতে আহিব লাগে আমাৰ চৰি ক'ব লাগে আকৌ যাতে ভৱিষ্যত কোনো টৰ্চাৰ নকৰে কৰক আইন আছে আইন হিচাপত কৰক কিন্তু ফিজিকেলি কাৰো মানে পাৱাৰ নাই কিমান টাইম লাগে আপুনি কৰ্মবিৰতি ৰাখিব মানে যিমানে মানে জয়ন্ত কিবা এমএলএ আহি পেলাই আমাক চৰি নকৰে সিমানলৈকে